afternoon, guys. We're going to Phil-Am Society party, and our theme is summer outfit. My summer outfit, it's look like, oh, wow, wow. And my partner is here. He's so handsome. Oh my god, I love him. And I'm so excited to eat lechon. Joke lang. Yeah. Wait, lechon right here. I'm already lechon. I'm lechon of your life. Gisugat mi og pinaka nice na sign og mauna ni ang ganap, guys. Nagsige na ko og pabadlong. Ambot ngano magkiti-kiti jud ko pag kana gani na music na mga tao, parang happy kay ko ba as in. So gi-interview ko gamay di ari kung giunsa daw nako pag balance kanang kabalokwa na jud na nag-start. So ako pong na yun, nag-start dito sa among bukid kung magkabo mi og tubig parting layo. Tapos katong pag-abot na ako sa Davao City, ayun, dira na ako nagpuyo, nag-start og pandemic, parting grabe ka board sa atong pandemic na time. Kaya akong ging na nag-practice ko og balance while naga-workout. Char, kay kat naga-workout ko while nag-balance sa mga mineral water. Kay mao na lang man akong body weight kay lisod kay mo gawas sa unang panahon katong that time na pandemic. Okay, guys, and so guys,